Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah, hingga detik ini kita tetap istiqomah belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Baik, langsung saja kita akan melanjutkan di surah Ali Imran ayat 166 sampai dengan 168. Jika teman-teman menggunakan mushaf Al-Quran Indonesia, bisa dibuka halaman 72. Marilah kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa biidznillah. Kita ambil waqaf pada kata fa biidznillah. Ini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Ini sangat cocok sekali bagi ibu-ibu yang mempunyai nafas pendek. Kita bisa wakaf di sini. Fa biidznillah, kita panjangkan 4 harokat. Wama, ada mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat, namanya bacaan mad jaiz munfasil. 4 harokat atau 5. Tapi kita memilih salah satu, kita samakan dengan video yang sebelumnya di surah Ali Imran. Mad jaiz munfasil kita panjangkan 4 harokat. Wa ma asabakum fathah diikuti alif 2 harokat. Asabakum mim sukun bertemu ya, namanya idhar safawi. Mim sukun hanya bisa mendengung jika bertemu dengan 2 huruf, yaitu huruf mim dan ba. Selain bertemu dengan huruf ini, semuanya dibaca jelas, namanya bacaan idhar safawi. Bakum asabakum yaumal masuk pada lam ta'rif yang bersukun, namanya idhar qamariyah mal. Jika teman-teman mau membedakan antara idhar qamariyah sama idgham samsiyah yang berkaitan dengan lam ta'rif ini, teman-teman cukup lihat ciri-cirinya saja. Jika lam ta'rifnya bersukun, maka di situ namanya idhar qamariyah. Jika tidak ada sukunnya, namanya idgham syamsiyah. Dan ini bersukun, namanya idhar qamariyah. Yaumal taqal jam'ani, masuk lagi pada lam ta'rif yang bersukun sama idhar qamariyah. Qal jam masuk pada lam ta'rif taqal. Yaumal taqal jam'ani, mim sukun bertemu ain, kita baca jelas tanpa mendengung. Jam'ani ain fathah berdiri 2 harokat kita panjangkan. Ani fa biidznillah. Fa biid, hati-hati bukan qalqalah, kita tahan. Fa biidznillah. Lam jalalah kita baca tarkik karena sebelumnya ada harokat kasroh. Nillah, karena kita memilih wakaf di sini, kita panjangkan 4 harokat. Nillah. Lalu kita cari tempat kembali atau ibtida pada kata fa biidnillahi. Fa biidnillahi wa liya'lamal mu'minin. Fa biidnillahi. Sekarang kita wasol atau terus, maka hadamir ini kita baca nillahi. Nillahi waliya ain sukun, jangan samakan dengan hamzah karena ain sukun memiliki sifat awasud, mengalir. Waliya'lamal mu'minin. Lamal masuk pada idhar qamariyah. Di sini ada lam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah.
waliya'lamal mu'minin. Mat arid disukun 4 harokat kita panjangkan. Waliya'lamal ladzina nafaqu. Kita waqaf pada tanda shad lam, al waslu aula. Di sini sebaiknya terus, tetapi jika teman-teman memilih untuk berhenti di sini juga diperbolehkan. Nafaqu waliya'lamal ladzi ain sukun tawassut waliya'lamal ladzi. Ada lam ta'rif lagi di sini yang tidak bersukun, idgham syamsiyah malladzi. Waliya'lamal ladzina nafaqu. Dzi kasar bertemu ya sukun 2 harokat. Dzina na yang sini 2 harokat fathah diikuti alif. Nafaqu dema bertemu sukun 2 harokat kita panjangkan. Wa qila lahum ta'alau qatilu fi sabilillahi awidfa'u. Kita berhenti pada tanda qaf lam, al waqfu aula. Wa qila ada kasrah bertemu ya sukun 2 harokat. Wa qila lahum, la 2 huruf lam ini kita baca pendek. Wa qila lahum, mim sukun bertemu ta idhar safawi kita baca jelas tanpa mendengung. Wa qila lahum ta'alau, ta'a ain fathah diikuti alif 2 harokat. Ta'alau qatilu fathah diikuti alif 2 harokat. Tilu ada duma bertemu waw sukun 2 harokat kita panjangkan. Qatilu fi kasar bertemu ya sukun 2 harokat. Fi sabilillah. Fi kasar bertemu ya sukun 2 harokat. Fi bi sama kasar bertemu ya sukun 2 harokat. Sabilillah lam jalalah yang didahului kasroh kita baca tarkik. Lillahi lainnya kita panjangkan 2 harokat. Lahi awidfa'u dal sukun qala sugro karena mati asli di tengah kalimat. Jangan lupa kita pantulkan awidfa'u fa'u duma bertemu sukun 2 harokat kita panjangkan. Kita waqaf pada tanda qaf lam al waqfu aula. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Qalu masing-masing di sini kita panjangkan 2 harokat. Qa fathah diikuti alif, lu dema bertemu sukun. Qalu law na'lamu law na'lamu ain na'lamu qitalal qita fathah diikuti alif 2 harokat. Qitalal lam alif yang berharokat fathah tanwin atau fathatain yang bertemu lam namanya bacaan idgham bila guna, hanya masuk tanpa ditekan lama-lama. Qitalal lat masuk kata huruf ta yang bertasdid latta. Qitalan lattaba'nakum na fathah berdiri atau alif kecil 2 harokat. Nakum hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Mim sukun bertemu lam idhar safawi kita baca jelas tanpa mendengung. Hum lil kufri ada huruf lam sukun di sini. Lil kufri yawma idzin zin ada kasroh tanwin atau kasroh tain yang bertemu hamzah kita baca jelas tanpa mendengung idhar halqi. Yawma idzin aqrabu ada huruf qaf sukun karena mati asli di tengah kalimat.
Jangan lupa dipantulkan aku. Aqrabu minhum, nun sukun bertemu ha, idhar halqi. Kita baca jelas tanpa mendengung. Minhum, mim sukun lagi di sini karena bertemu lam. Namanya bacaan idhar safawi, kita baca jelas. Minhum lil iman. Minhum lil iman. Lil iman, i kasrah bertemu ya sukun 2 harokat. Man mat arid disukun 4 harokat, kita panjangkan. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Kita waqaf pada tanda qaf lam al waqfu aula. Yaqulu masing-masing 2 harokat, duma bertemu sukun. Yaquluna bi af, masuk kata huruf fa sukun, bi afwahihim. Wa fathah bertemu alif 2 harokat. Wahihim, hi, hati-hati huruf ha makhrajnya ada di bawah tenggorokan. Butuh tenaga saat membunyikan kedua huruf ha di sini. Hihim, bi afwahihim. Mim sukun bertemu mim, idgham mimi. Pertemunya 2 huruf yang sama, yang pertama sukun. Himma, ma-nya 2 harokat kita panjangkan, fathah diikuti alif. Ma laisa fi, laisa fi kasrah bertemu ya sukun 2 harokat. Qulubihim, lu duma bertemu sukun 2 harokat. Qulubihim, bihim. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Wallahu, lam jalalah yang didahului fathah kita baca tafkhim. Wallahu a'lamu bima fathah diikuti alif 2 harakat. Yaktumun, yaktumun mat arid li sukun 4 harakat kita panjangkan. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu. Jika teman-teman tidak mampu melanjutkan bacaan atau nafasnya pendek, bisa berhenti pada kata wa qa'adu. Atau jika nafasnya masih mampu melanjutkan, maka bisa dihabiskan pada tanda qaf lam. Karena kita berhenti di sini wa qa'adu. Kita uraikan dulu. Alladzi, masuk pada huruf lam. Alladzina qalu, di kasar bertemu ya sukun 2 harokat. Zina qalu, qalu masing-masing 2 harokat kita panjangkan. Li ikhwanihim, ikhwa kha sukun jangan samakan dengan ha. Li ikhwanihim, wa fathah bertemu alif 2 harokat. Wanihim, mim sukun bertemu waw, idhar safawi. Kita baca jelas nihim wa qa'adu. Karena kita wakaf di sini, maka kita kembali pada kata wa qa'adu. Wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Hati-hati pada kalimat ini banyak bacaan mat tabi'i, maka kita harus konsisten. Panjangnya 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Wa qa'adu dimulai dari kata du, duma bertemu sukun. Wa qa'adu law ata, ada huruf ta, fathah diikuti alif 2 harokat. Ata'u, duma bertemu sukun 2 harokat. Na fathah diikuti alif, ma fathah diikuti alif. Ata'una ma qutilu, qutilu lu duma bertemu sukun dan kita wakaf di sini, kita panjangkan 2 harokat. Ma qutilu. Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Qul fadra'u, fad ada huruf fa, fathah diikuti alif, tetapi huruf depannya ada huruf dal sukun,
maka masuk pada huruf dal sukun kita pantulkan, namanya bacaan qalqalah sugro karena mati asli di tengah-tengah kalimat. Ul fadra'u, fadra'u duma bertemu sukun dua harokat, an nun sukun bertemu hamzah idhar halqi, kita baca jelas tanpa mendengung. An anfusikumul, nun sukun bertemu fa, ikfa hakiki, kita samarkan 3 harokat. Anfusikumul masuk pada idhar qamariyah. Umul mauta in kun, nun sukun masing-masing kita samarkan 3 harokat, namanya bacaan ikfa hakiki. In kuntum, mim sukun bertemu sad idhar safawi. Tum sadiqin, sa fathah berdiri atau alif kecil 2 harokat, diqin mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. Alhamdulillah, kita akhiri, kita tutup sambil baca bersama-sama di ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, wallahu a'lam bissawab. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.